अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। नाज़रीन, अहम ऐलान का इंतजार खत्म, अब एक्शन की बारी आ गई है। जुमे को इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहे हैं। देखा जा सकता है कि अहम मामले पर दोनों सूबों के वज़ीर आला और चेयरमैन पीटीआई एक पेज पर हैं। इसके साथ ही पीटीआई ने सियासी सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। पीटीआई आज कोयटा में पार्ट शो कर रही है, जबकि ज़मान पाक बदस्तूर मुशावरतों और मुलाकातों का मरकज बना हुआ है। और वहां पर आज कौन कौन पहुंचा, किस किस से मुलाकात हुई, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमें जो इस वक्त उसामा दुर्रानी हमारे साथ हैं, जबकि जलसागाह का अहवाल हम जानेंगे दानिश मुराद से। पहले उसामा की तरफ चलेंगे। उसामा, बताइएगा आज सुबह से यहाँ पर क्या सरगर्मियां देख रहे हैं आप? उसामा दुर्रानी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश मुराद भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। दानिश, आप बताइएगा जलसागाह में क्या मनाज़िर हैं, तैयारियां कैसी हैं? वेलकम करते हैं। जी देखें, जलसागाह की सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन ये है कि अब तक जलसा बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन लोगों की एक जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। अब से कुछ देर बाद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी यहाँ पर आएंगे, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली काजिम खान सूरी भी और साबिक गवर्नर ज़हूर आगा भी यहाँ पर आएंगे और जो शमूलियती प्रोग्राम है जलसा है आज वो यहाँ पर अपने खिताबात जो है वो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के एक कारकुन मौजूद है, जानते हैं उनसे कितना जोश खरोश पाया जा रहा है। शुक्रिया सर, लोग कैसा जोश खरोश है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आज एक तारीखी जलसा होगा कि ग्राउंड में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे काफिले आ रहे हैं, तो हमारे यूथ के नौजवान, पार्टी के नौजवान और जो दोस्त शमूलियत कर रहे हैं मलक हाजी अब्दुल बारी काकड़ के क़ियादत में हज़ारों जो कबायली और सियासी हमायदीन है वो इंशाल्लाह आज शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो इंशाल्लाह एक बड़ा और तारीखी जलसा होगा। अब अपने कायदीन का इंतज़ार है। हमारे मरकज़ी जो जनरल सेक्रेटरी है असद उमर साहब भी पहुँच रहे हैं और उसके साथ मरकज़ी व सूबाई कायदीन भी अब से कुछ ही देर में जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे पहले जो पीडीएम के जलसे हुए हैं ये उनके रिकॉर्ड्स तोड़ेगा और एक बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह हम इस जलसे के थ्रू पैगाम देंगे कि आने वाले इलेक्शंस में हम पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अपना हुकूमत बनाएंगे। जी काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा था, न सिर्फ इनमें बल्कि ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर सिनारियो है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इनका यही कहना है कि जो पीडीएम के जो जलसे हों उनसे एक बड़ा और तारीख साज ये यहाँ पर जलसा करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि आज सुबह भी जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल है असद उमर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ जो पॉलिसी है उस हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी जो है वो चीज़ों को उन्होंने वाज़े किया। उनका यही कहना था कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है खसूसी हिदायत पर वो यहाँ पर आए हैं और जो इमरान खान के जलसे के हवाले से दीगर चीज़ों के हवाले से अपने जो लाहे अमल है वो यहाँ पर आज जलसे में उसका जो है वो ऐलान करेंगे। जी ठीक है, आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आप हमारे साथ रहेगा, आपसे हम दानिश मजीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। अब वापस चलेंगे ज़मान पाक। उसामा, बताइएगा यहाँ पर क्या माहौल है, सुबह से क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मौजूद हैं और आज जो है वो क्योंकि इतवार का दिन है और मुलाकातें भी की जाएंगी। अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुसरत जमशेद चीमा और फवाद चौधरी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगला लाए अमल जो है वो बताएंगे और इमरान खान के साथ भी जो है वो पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। अगर सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत नासाज थी और तेज़ बुखार में मुब्तला थे और इसके बावजूद उन्होंने एक अहम जलसे में एक अहम फ़ैसले के जो है वो ख़िताब किया है और उससे पहले भी जो है वो डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है और उनका डॉक्टर्स का ये कहना था कि इमरान खान जो है वो तेज़ बुखार में मुब्तला हैं और उनको डायरिया की जो है वो शिकायत है और उसके बाद भी जो है वो ख़िताब के बाद भी इमरान खान के जो है वो तिबी मुआयना किया गया है और आज भी शौकत खानम से डॉक्टर्स जो है वो इमरान खान के तिबी मुआयना करने के लिए पहुँचेंगे और इमरान खान को डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि वो आराम जो है वो करें और जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उन पे थोड़ा जो है वो कम किया जाए। जी ठीक है, सियासी एक्टिविटीज़ को कम किया जाए। डॉक्टर्स फिर से इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको पाक पहुंचेंगे और डायरिया बता रहे हैं, तेज़ बुखार है, उसके बावजूद इमरान खान सियासी सरगर्मियां बिल्कुल नहीं रोक रहे, अपना काम कर रहे हैं और इस हालत में कर रहे हैं जबकि वो तकलीफ में भी हैं। तो ये बताइएगा उसामा कि सुबह से आपने किस किस की आमद यहाँ पर देखी है, जो लीडरशिप है मेन पीटीआई की उनमें से?
अभी तक तो कोई भी यहाँ पर जो PTI के रहनुमा हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इस इतवार का दिन है और इतवार के दिन अमूमन जो शहरी हैं वो लेट उठते हैं और इतवार के दिन क्योंकि ऑफिसेज और स्कूल और कॉलेजेस के लिए नहीं जाना होता, तो अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो 2 या 2:30 बजे के दरमियान जो है वो फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो यहाँ पर ज़मान पार्क पहुँचेंगे और मीडिया से जो है वो अगला जो सियासी लाएअमल है वो बताएंगे। जी ठीक है, मीडिया से बात करेंगे और अगला सियासी लाहेअमल बताएंगे। मैं अब आपसे मजीद भी बात करती रहूंगी। उसामा और दानिश, आप दोनों का अभी मैं शुक्रिया अदा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, अभी मेरी बात हो रही थी उसामा से और दानिश से, उन्होंने बताया कि इमरान खान की हालत क्या है, कि डॉक्टर्स अभी आएंगे फिर से उनको चेकअप के लिए, और डायरिया भी है, टांग में तकलीफ भी है, तेज बुखार भी है। उसके बावजूद इमरान खान अपना काम नहीं रोक रहे, आप देख ही रहे हैं। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैंने इससे पहले किसी लीडर में नहीं देखी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, स्पोर्ट्समैन भी है उनमें, और पाकिस्तान के दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो है उनमें उनका नाम है। आप उनकी एज देखें, वो 70 ईयर्स से हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी उम्र से कम से कम 12-13 साल छोटे नजर आते हैं। आप उनके हम मसल जो सियासतदान हैं, उनके कोलीग्स हैं, जिनमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, शहबाज शरीफ है, ये सब किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। कोई कैंसर सर्वाइवर है, किसी को कोई और डिजीज है। अभी आप देखें जरदारी साहब जो है वो 2-2.5 हफ्ते एडमिट रहे हैं, आपसे कुछ महीना भर पहले उनके हाथों में कपकपाहट आ रही है। तो इमरान खान ने बहरहाल अपने आप को एक फिजिकल फिटनेस के तौर पे तैयार रखा हुआ है, और ये लीडरशिप का तकाजा भी होता है, जैसे आपने कहा ना, क्योंकि जब आपने कौम को लीड करना है, पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल पॉलिटिक्स में आपने काम करना है, तो अगर एक लीडर खुद अपनी जिस्मानी नशोनुमा का या हिफाजत का या सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, तो वो सियासत जैसे इतने मुश्किल मरहले को कैसे अबूर कर सकता। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो उनकी लीडरशिप स्पिरिट है, दूसरा उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और वो माशाल्लाह फिट है। अगले 8-10 साल तक वो इसी तरह से सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। सही, ठीक है। अमीर अब्बास, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मुसर्रत जम साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल उनके साथ साथ हैं। अभी बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, काफ़ी तेज़ बुखार है, डायरिया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कल खान साहब का स्टमक अपसेट था और उनको डायरिया की भी शिकायत थी, जिसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से उन्हें काफ़ी फीवर था, और बुखार की हालत में सारा दिन उन्होंने मीटिंग्स ली, और हम हैरान थे जिस वक्त स्पीच की प्रिपरेशन हो रही थी, और उस वक्त खान साहब से 2 मिनट बैठना भी मुश्किल था। और अगर हमारी जगह पे कोई भी और होता तो यानी कि वो इस तरह से बैठ के सारा वक्त ही है क्लियर बॉडी एक और सर दर्द और फीवर, ज़ाहिर बार बार फीवर चेक हो रहा था। फिर रात ही जैसे ही स्पीच खत्म हुई खान साहब की, तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान एंड डॉक्टर आसिम साहब ने विजिट किया, और जाहिर है सबसे ज्यादा उनका जो कंसर्न था वो यही था कि चेयरमैन साहब रेस्ट नहीं कर पा रहे, और ये बिल्कुल भी इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। और आप यकीन करें कि कल चूंकि बहुत टाइट शेड्यूल था, कल कश्मीर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी तशरीफ लाए हुए थे, जिसकी वजह से कश्मीरी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा मीटिंग थी, काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने वो मिले भी, और अपना एक जो कल का उनका शेड्यूल था उन्होंने पूरा किया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो रहे थे या परेशान भी थे, फवाद भाई, शाह साहब, मैं, और यकीन माने कल एहसास हुआ कि इन्हें कौम की और हमारी कितनी फिक्र है, और जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खान साहब की इन कुर्बानियों के आगे बहरहाल कुछ भी नहीं है ये। यानी कि हमें फीवर हो और इतना उनका स्टमक अपसेट था, लेकिन उन्होंने कल अपना फुल टाइम दिया। हमने फोर्स करके आधा घंटा उनको स्पीच से पहले रेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज जाएं और रेस्ट करें, और फिर उसके बाद खासा वो माशाल्लाह ही वाज लुकिंग बाय द वे, जिस वक्त स्पीच की फ्रेश तो लग रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें फीवर था। तो मैं कौम से यही दुआओं की भी अपील करती हूँ कि हमें इनकी जिंदगी, इनकी सेहत बहुत अजीज है, और बहुत सारे कई 22 करोड़ लोगों की उम्मीद है, सहारा है। इनकी शक्ल में हमें एक रोशनी, उम्मीद की किरण नजर आती है
تو جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب اس حالت میں بھی حوصلہ دیتے ہیں. بالکل حوصلہ دیتے ہیں. کل اس لیے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے احساس ہوا کہ انہیں اپنی جس طرح اولاد، جس طرح ایک باپ فکر کرتا ہے، فکر خان صاحب کو ہر وقت قوم کی، لوگوں کی پریشانیوں کی فکر رہتی ہے. اور وہ اپنی جان کی، دیکھیں پہلے تو انہوں نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہماری خاطر، لیکن اب ان کی صحت خراب ہو، ان سے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا. بیسیکلی ان کو نیند نہیں، زیادہ دیر وہ سو نہیں پاتے. آج کل یہ پچھلا جب سے یہ ان کا ہیلتھ ایشو ہوا ہے، جب سے گولیاں لگی ہیں، ہارڈلی میرا خیال ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے سوتے ہوں گے. تو ہماری خاطر، ہماری فکروں کی خاطر بیمار ہوتے ہوئے، یعنی کہ ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں، ڈائریا ہے، اور بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سے جانا بھی ان کا اٹھ کے بار بار ایک پوری مشکل ایک چیز ہے. اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا کل کا کوئی شیڈیول، اور بلکہ آج ہماری کچھ ابھی تھوڑی دیر میں جا رہی ہوں، ہماری میٹنگ آج سی پی این ای کے جو ممبران ہیں ان کی میٹنگ ہے، پھر لیگل ٹیم کی میٹنگ ہے. تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آج خان صاحب اپنی میٹنگ وغیرہ سارا شیڈیول کینسل کر دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پھر آگے بہت زیادہ پریشر ہے، آگے بہت زیادہ ظاہر اگلے 10 دن بڑے اہم ہیں، اس میں میٹنگ کی شیڈیول زیادہ ہونا ہے، تو آپ لوگ یہ میٹنگ رکھ لیں. تو میں قوم سے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپیل کروں گی کہ ہمیں ہر وقت خان صاحب کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے. کیونکہ اگر میں ان کی جگہ ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا، تو ہم بستر سے بھی نہ نکلتے، ہم اٹھتے بھی نہ. یعنی کہ اتنی ان کی طبیعت کل خراب تھی. اور یقین مانیں کہ ہمارے سے جب ہم بات کرتے تھے تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ ہی ہیڈ سویئر باڈی ایک، ہیڈ ایک، فیور، اور ساتھ اوپر سے مطلب ایک نارمل بندہ ٹھیک ہے بار بار واش روم جا رہا ہو، لیکن ان کی چونکہ ٹانگ کے اندر جو گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کا چلنا بھی خاصا مشکل ہے. بالکل مسرت صاحبہ، بالکل قوم کی دعائیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور کوئی اور اگر لیڈر ہوتا تو یقینی طور پر پہلے وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتا، لیکن خان صاحب کی یہ لگن، یہ اپنی قوم سے محبت، پاکستان سے محبت لوگوں کے درمیان ہے، اور اپنا علاج بھی یہیں کروا رہے ہیں، اور تکلیف میں ہونے کے باوجود اپنی اس قوم کا سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. امیر عباس، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، لیکن شیخ رشید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، وہ پوری محنت کر رہے ہیں، کوئی اپنی سیاسی سرگرمیاں انہوں نے روکی نہیں ہے. کل جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ تمام لوگ جو کہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اختلافات اور کچھ ایسی باتیں، ان کو چپیڑ پڑی اگر میں کہوں گی تو میرا بجا کہا ہے نا میں نے شیخ صاحب. بالکل ان کو منہ کے بل گرے ہیں وہ، اور وہ سارے کلپ دکھائیں جو کہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اور پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. پرویز الہی نے سب سے پہلے سمری پہ دستخط کیا. اچھا، تو شیخ صاحب ابھی اگلے کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ان میں آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ اب تو 10 دن تو نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی منافقت کی سیاست، بکاؤ صحافت، اور یہ سارے جو کاروباری سیاستدان تھے یہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں. اور اچھی خبریں آئیں گی 8-10 دن میں، بہتری کی طرف حالات جائیں گے اور ملک الیکشن کی طرف جائے گا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں رہ گیا کہ 560 سیٹوں پر سے زائد الیکشن ہو اور ملک کی تو ہر چیز ہل جاتی ہے. ایسے میں بہتر ہے کہ ابھی بھی 4 دنوں میں سارے ملک میں قومی الیکشن کے لیے سوچیں، کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں، کوئی ایسی بے وقوفی کی چاٹ نہ کھیلیں جو پہلے ان کے گلے پڑتی رہی ہیں، یہ بھی ان کے گلے پڑے. تو شیخ صاحب کوئی ایسی شاٹ اگر کھیلنے کی کوشش کی گئی تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم اعتماد کے پی کے میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہاں 2/3 اکثریت ہے. پنجاب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، گورنر آج لگ نہیں سکتا. پھنس گئے ہیں برے طریقے سے، یہ ٹکٹکی میں پھنس گئے ہیں. یہ سیاسی چوہے جو ہے یہ گھی والا نوالا دیکھ کر ٹکٹکی میں پھنس گئے ہیں، اور ان کے سیاسی چوہوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. اور سب سے اہم میرے نزدیک تو ایک اہم مسئلہ صرف جو ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نیب آرڈیننس کے سیلف اورینٹڈ اور اپنی ذات کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی اسمبلی سے جو ترامیم کرائی ہیں
اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. میں صرف اس کا انتظار کر رہا ہوں. صحیح. تو ابھی آپ کو شیخ صاحب کیا لگ رہا ہے, کوئی یہ دباؤ ڈالنے کی چودھری برادران کے ذریعے کچھ کوشش کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے؟ کیا کوشش کریں گے جی؟ ساری کوششیں جو ہیں وہ دیکھیں, اتنے دنوں سے ساری کوششیں چل رہی تھی نا, اور تاریخ یہی تھی کہ 23 یا 25, یہ پچھلے 10-12 دنوں سے 2 میٹنگز میں جو زیر بحث تاریخیں تھی, پھر روزوں کی وجہ سے 24-23 کے روزے کی تاریخ سوچ کے 23 دسمبر کا فیصلہ کیا گیا. لیکن 25 کے حق میں زیادہ لوگ تھے, لیکن جب روزوں کی تاریخ نکالی گئی تو وہ 23 بنتی تھی مارچ یا 24 مارچ, تو پھر 23 مارچ کا فیصلہ کیا گیا. تو شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹھ جائیں اور بولیں کہ بھئی آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں, ہم بیٹھتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ فائنل کرتے ہیں, مل بیٹھ کے قوم کے لیے, ملک کے لیے سوچتے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ فائنل کریں تو 5 دن ہے, ابھی بھی کریں فائنل, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسمبلیاں ٹوٹ کے رہیں. اچھا, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, ظاہر ہے اس میں بہت بڑا رول ہے چودھری برادران کا بھی, چودھری پرویز الہی کا, چودھری مونس الہی کا. وہ یہ بول رہے ہیں کہ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کام شروع ہونا ہے, تو پھر تو انہوں نے بھی کافی امیدیں لگائی ہوں گی, آپ لوگوں کو ان کو بھی خان صاحب کو سیٹسفائی پھر آگے کرنا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا, یہ نون لیگ والوں کی سیٹیں بھی تو خالی ہوتی ہیں نا. تو پہلے تو مسئلہ ہو سکتا تھا کہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں. مجھے پوری امید ہے کہ حصہ بقدر جسہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شیخ رشید صاحب, آپ موجود رہے. امیر عباس آپ کی طرف آؤں گی, آپ نے ساری باتیں سنی, مسرت صاحبہ کی بھی, شیخ صاحب کی بھی. منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سے 6 دنوں میں, یہ بڑے اہم ہیں؟ دیکھیں, اب جو بھی کرنا ہے وہ تو پی ٹی ایم نے کرنا ہے. عمران خان صاحب تو اپنی چال چل چکے ہیں, انہوں نے بہت زبردست چال چلی ہے, بڑی غیر متوقع چال چلی ہے. یعنی 26 نومبر سے لے کر اب تک 26 کو جو انہوں نے اعلان کیا وہ غیر متوقع اعلان تھا, اور بڑا اعلان کل کیا گیا ہے اور 1 ہفتے کا وقت ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, کیا یہ کچھ ایسا ویسا کر کے مزید معاملات کو لٹکاتے ہیں. لیکن کچھ بھی کریں, الٹیمیٹلی اسمبلیاں تو تحلیل ہوں گی اور 66% ملک میں الیکشن تو اب ہوگا ہی. تو بہتر یہی ہے کہ معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کیا جائے اور ملک کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے تاکہ پاکستان میں استحکام آ سکے. سیاسی استحکام کی بھی اشد ضرورت ہے. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ امیر عباس بھی موجود ہیں, اور بڑا ہی زبردست کل کا دن تھا. لبرٹی چوک پر ایک بڑا جلسہ کیا گیا, عمران خان کی جانب سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایک اور موقع دیا گیا, چانس دیا گیا پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ پلیز آپ لوگ کچھ سوچیں. اس ملک میں الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں, بہت ضروری ہے کرانا, کرائیں گے تو استحکام آئے گا. سو کھا چکے ہیں. بہت شکریہ ہاشم صاحب آپ کے وقت کا. ہاشم صاحب, ابھی آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کل کے اس اعلان کے بعد پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے, آپشنز ان کے پاس کیا ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو اپنی بال آپ لوگوں نے دے دی ہے ان کے کورٹ میں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ویری رائٹلی چونکہ کمٹ کیا ہوا تھا, اور قوم کے ساتھ جو وعدہ بھی خان صاحب کریں وہ ہمیشہ, جتنا میں جانتا ہوں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وعدے پہ پورا اترے. اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ اس وقت آپ کی جو معاشی اسٹیبلٹی ہے اس کا معاملہ ہے, اور ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جو یہ چوں چوں کا مربع ہے, پہلے ایک قوم کو ایک سٹوری سنائی گئی کہ شہباز شریف بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ فیل ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسری سٹوری سنائی گئی کہ جو ان کے وزیر خزانہ ہیں سمدھی صاحب, وہ بڑے جادوگر ہیں اور وہ بڑی گیمکس ہیں ان کے پاس, اور وہ اکانومی کو ایک دم اوپر لے آتے ہیں, اور وہ بری طرح ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں فیل ہو گیا. تو ابھی 6 مہینے ویٹ کرنا چیئرمین صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, جس کی 2 صوبائی حکومتیں, کوئی ایشو نہیں تھا. مگر صورتحال یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو معاشی آپ کے حالات ہیں وہ برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اب اگر ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں جس میں ہماری حکومت ہے, جس میں ہماری کیبنٹ ہے, جس میں ہمارے پاس اختیارات ہیں, جدھر ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, جدھر ہم اور ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم ووٹرز کو مائل کر سکیں. تو چیخیں یہ مار رہے ہیں, مطلب یہ تو ایسے ہے جیسے ہم نے عمران خان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ تحلیل کر دی. تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں گے, وہ ہم 2 دن کے اندر اس کو الٹا کے پرے ماریں گے. تو یہ تو ایک رائٹ ہے جو آئین اور قانون ایک
सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को देता है कि जब वो समझें कि नागुज़ीर हो चुके हैं नए इलेक्शन, तो ही कैन ऑलवेज आस्क दी गवर्नर टू डिसॉल्व। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास सब कोई ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है कि अगले 4-5 दिन जो दिए हैं इसमें बैठ के तो ये कोई ऐसा टाइम टेबल बना लें कि थोड़ा ये इस तरफ आ जाएं, थोड़ा चेयरमैन साहब मतलब शायद वो उस सूरत हाल में एग्री भी कर लें और ये थोड़ा उसको डिले करके तो हम पूरे मुल्क में जनरल जो इलेक्शंस हैं उनको बेवक्त करा सके। अच्छा, आपको लगता है वैसे कि ये अब या तो फिर कुछ मालूम अगर आपको हो कोई बैकडोर रवाबित की कोशिश की जा रही हो कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, क्योंकि अब कल के इस बड़े ऐलान के बाद बस चंद दिन बाकी हैं, शायद 7 दिन हैं, अगले जुमे तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। जी बिल्कुल, 7 दिन भी नहीं है, अब तो आज संडे है और फ्राइडे इज द डी डे, वो जैसे हम 5 दिन, तो ये 5 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि वो जो भी कहें फिर भी एक ये कोई चेयरमैन साहब की दी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी एक असेसमेंट है कि चेयरमैन साहब ने फाइनली 5 दिन दिए हैं कि आए इसमें बैठ के हम बात करते हैं। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कह रहे हैं कि जी आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें और हम तो इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं। ये जो अपने आप को इतना पॉपुलर समझते हैं और वो इनकी एक वो फब्बे कुटनी बैठ के तो वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं इमरान खान पे, तो आए ना बैठ के इलेक्शंस की बात करें। हम तो कुछ और नहीं कह रहे, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे, कोई से ये नहीं कह रहे कि आप हमें वापस वज़ीर आज़म, नहीं ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि कौम को इस बेचैनी और ये जो एक दगरगूं की सूरत हाल है इसमें से निकालने का वाहिद एक ही हल है, वो है आपके जनरल फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो पहले तो इमरान खान डिमांड करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करें। मैं समझता हूँ हालात की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने ये भी एक अपना मुतालबा से पर्दा कर दिया कि ठीक है यही इलेक्शन कमिश्नर करवाएं इलेक्शन, मगर करवाएं सही ताकि कौम इस एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इससे बाहर आ जाए। सही, बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है, इलेक्शन कराना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इक्तिसादी सूरत हाल है, इक्तिसादी रिपोर्ट्स हैं, वो फिगर्स होश शुबा हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसमें संभाला मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिलेगा इलेक्शन कराने से, सियासी इस्तेहकाम आएगा। और PDM को ये सोचना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसको करवाया जाए और वक्त ज़ाया ना किया जाए। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा लीथल स्ट्राइक किया इमरान खान ने कि इनको हर सूरत अब इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा और दिलचस्प होगा। बोल्ड TV आपको अपडेट करता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।